ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گزشتہ روز اضافہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں کیوں اور کن مشکل ترین معاشی حالات میں کرنا پڑا؟ دنیا میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ہم نے اپنے سیاسی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کرنا قومی فرض جانا۔ ہم غریب عوام کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بوجھ سے بچانے کے لیے 28 ارب روپے بہانے سے نئے ریلیف پیکج کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ اس مالی امداد کے علاوہ ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت انہیں پہلے ہی دی جا رہی ہے۔ وزیراعظم کا غریبوں کے لیے 28 ارب روپے کا ماہانہ ریلیف پیکج کا اعلان۔ شہباز شریف بولے کہ 1,40,00,000 خاندانوں کو ماہانہ 2,000 روپے ملیں گے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 400 روپے میں ملے گا۔ اس ریلیف پیکج کو آئندہ بجٹ میں پیش کیا جائے گا۔ پیک ایکٹ کو ختم کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ دل پر پتھر رکھ کر کیا گیا۔ یہ فیصلہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ناگزیر تھا۔ جو 360 ارب کی سبسڈی ہے، اگر اس کے اندر آپ ٹیکسز بھی ڈال دیں جو ہمارے ایکسائز ٹیکسز اور پیٹرولیم لیوی ہوتی ہے، تو یہ تقریباً 700 سے 800 ارب کا ٹیکہ وفاقی حکومت کے بجٹ کو لگتا ہے۔ اس سے موازنہ اس کا کیجئے کہ پورے، اور یہ ٹیکہ ہے صرف 3 سے 4 مہینے کا، جون تک کا۔ اس کا موازنہ یہ ہے کہ پوری وفاقی حکومت کا جو بجٹ ہے، جو ہم سیلریز دیتے ہیں، جو بجٹ چلاتے ہیں سالانہ بجٹ، وہ 520 ارب روپے ہے۔ مصدق ملک بولے عمران خان نے ملک کو دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سابق حکومت 720 ارب روپے کی سبسڈی دے کر چلی گئی۔ اقتدار سنبھالتے ہی وزیراعظم نے کہا کہ تیل کی قیمت نہیں بڑھائی جائے گی۔ وزیراعظم کو جب یقین ہوا کہ غریب پر بوجھ نہیں پڑے گا تو قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ حکومت کے لیے IMF پروگرام کا حصول مشکل ہو گیا۔ عوام کو 15 روز کے بعد ایک اور جھٹکا ملے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے سے قرض لینے کے لیے آئندہ 15 دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پھر بڑھانا ہوں گی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم نہ کی تو ماہانہ 120 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وفاقی حکومت کے اخراجات ہی صرف 85 ارب تک ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے فروری میں ایک فیصلہ کیا کہ اگلے 4 مہینے میں نہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی نہ بجلی کی قیمت بڑھے گی، بلکہ انہوں نے سستا کر دیا، 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی اور 5 روپے وہ اپنا بجلی کی، اور انہوں نے کہا ہم اپنا پیٹ کاٹیں گے، دوسرے پروگرام میں سے پیسے لے کے اس پہ خرچ کر دیں گے، لیکن 4 مہینے تک ہم نہیں یہ کریں گے۔ اس کی اتنی دیر میں ہمارا کیا پلان تھا؟ اتنی دیر میں ہم نے جا کے روس سے سستا تیل لینا تھا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں روس نے PSO کے ذریعے ایک طرف سے معاہدے کر لیے تھے۔ روس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ رعایتی قیمت پر سستا تیل دیں گے۔ روس سے سستا تیل ملتا تو پاکستان میں 50 روپے فی لیٹر کمی آ سکتی تھی۔ عوام کی مشکلات میں اضافہ، حکومت نے پیٹرول کے بعد آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، 20 کلو آٹے کا تھیلا 180 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 10 کلو آٹا
90 रुपए महंगा हुआ। 10 किलो आटे का थैला 490, 20 किलो आटे का थैला 980 रुपए का हो गया। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर के इलेक्ट्रिक के सारिफीन के लिए बिजली 4 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मार्च के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई है। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक सिर्फ जून के बिलों में होगा। The Election Amendment Bill 2022 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. सेनेट से नैब और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इत्तेफाक राय से मंजूर। दोनों बिलों की मंजूरी के मौके पर पीटीआई अरकान की शदीद मुखालिफत। चेयरमैन सेनेट डायस का घेराव। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। शहजाद वसीम कहते हैं कि किसी को समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के हक पर डाका डालने नहीं देंगे। ईवीएम पर भी समझौता नहीं होगा। ये वही लोग हैं, इनसे यही तवक्को की जा सकती है कि ये ना आज़ाद ट्रांसपेरेंट इंतखाबात चाहते हैं, न ये ओवरसीज़ को हक देना चाहते हैं, और ये अपने केसेस को ख़त्म करना चाहते हैं। जो ओवरसीज़ वोटर्स को उनका हक छीनना, ईवीएम को रिजेक्ट करना, जो कि इंश्योर करती कि न तो आपके कोई वोट ज़ाया होते, वही वोट डलते जो कि जिस शख्स ने डाला हुआ है, और ये जो ज़ाया शुदा वोट हैं ये 20 लाख से ज़्यादा के रिजेक्टेड वोट्स होते हैं। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि हुकूमत आज़ाद और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नहीं चाहती, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट के हक से महरूम रखना चाहती है। हुकूमत अपने केसेस खत्म करना चाहती है। फैसला कौन करेगी, क्योंकि एहतसाब के अमल को सबूताज किया गया। मौजूदा असम्बलियात ही है, इसमें कौमी पार्टी शामिल नहीं। बात वजाहत से हम कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट का हक ख़त्म नहीं किया गया कल वाली और आज वाली तरमीम में, जो कि आज सेनेट से मंजूर हुई है। वोट का हक ना ख़त्म किया गया है, ना इस हुकूमत की ये पॉलिसी है कि ये वोट ख़त्म किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है। तारिकीन वतन के वोट का हक खत्म नहीं किया गया। पीटीआई ने बहुत उजलत में ये बिल मंजूर किया था। उस वक्त भी अपोजिशन ने तमाम जमातों की राय लेने का कहा था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कर दे अमल, बोले इलेक्शन कराना और इसका तरीक़ाकार वज़ा करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 1 साल में ईवीएम से इलेक्शन मुमकिन नहीं। नए क़वानीन एक आमिर ने मुतारिफ कराए। 6 दिन दे रहे हैं। इन्होंने वाज़े तौर पे ये ना बताया कि असेंबलीज डिज़ोल्व करके डेट कब अनाउंस करेंगे। ये मैं अब फिर से निकलूँगा और मैं आपको वाज़े कर दूँ कि अब हम निकलेंगे तैयारी करके। ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई, ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ कि जी कोई इस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। हुकूमत ने 6 दिन में इलेक्शन का ऐलान न किया तो तैयारी के साथ दोबारा आएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ऐलान, बोले कि जुर्म करने वालों को कौम पर मुसल्लत किया गया। लोग हकीकी आज़ादी के जज्बे से निकले थे, धरना देकर बैठ जाता तो खून खराबा होना था। उनके खिलाफ एहतजाज की भी इजाज़त नहीं। मौजूदा हुकूमत ने IMF का दबाव बर्दाश्त न किया। बैरूनी कुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो। दिन वापस आने का अल्टीमेटम। असल कहानी ये है कि अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है। ऐसी हालत में गोली खाकर घर सो जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद
आपके कोई रुकावट मौजूद नहीं थी, आप F8 तक पहुंच गए, आप ऐलान करते रहे, आपका काफिला श्रीनगर तक रुकता रहा, लोगों का इंतजार करता रहा, जो लोग नहीं आए। 6 दिन का अल्टीमेटम न दें, आप 6 सदियों तक इस्लामाबाद नहीं आ सकते, गोली खाएं और सुकून की नींद सो जाएं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का तंज, बोली न्यूट्रल्स ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आइन के साथ खड़ा होने का फैसला किया है। इमरान खान ने तस्लीम किया कि नाकाम होकर वापस आ गए। पेट्रोल इमरान खान के मुआहिदे की वजह से महंगा हुआ, अदम एतमाद कामयाबी का पता चला तो सब्सिडी दे दी गई। इमरान खान के पास शर्मिंदगी और नाकामी के एतराफ के सिवा कुछ नहीं। 20,000 अफराद इकट्ठे न होने पर इमरान खान की जहनी हालत काबिल रहम है। अवाम ने इनको पहचान कर मुस्तरद कर दिया है। मरियम नवाज का ट्वीट, बोली इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाता है, पुलिस के रोकने से नहीं रुकता। जो इनकलाब पुलिस को देखकर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। ऐसी जहनी हालत में मीडिया से दूर रहना बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी वो ना टले और उन्होंने वही करना चाहा जो आज से कई साल पहले 126 दिन के धरनों में किया। पुलिस फोर्स को मैं शाबाश देता हूं और मैं सूबे की आवाम को ये कहता हूं कि जितनी भी मुश्किल अपना तरीन सफ़र है मेरा, ख़ास तौर पे 1.5-2 महीने से कोई गवर्नर नहीं है, कोई काबीना नहीं है, इंशाल्लाह मैं सूबे की आवाम के दुखों के मुदावे के लिए मैं हर रोज निकलूंगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बोले पीटीआई ने वही किया जो 126 दिन के धरने में किया गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी ये न टले। इन्होंने मार्च के जरिए इंतशार फैलाने की पूरी कोशिश की। पुलिस वैन्स को आग लगाई गई। पुलिस ने तनदही से फराइज सर अंजाम दिए। 1.5-2 माह से कोई गवर्नर और काबीना नहीं है। चेयरमैन दिल्ली के इंसाफ इमरान खान का दौरा मर्दान। मार्च में शहीद होने वाले कारकुन सैयद अहमद के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार। बोले सैयद अहमद जान आज़ादी मार्च का शहीद है। सैयद अहमद जैसे कारकुनों की कुर्बानी से हकीकी आज़ादी हासिल होती है। सैयद अहमद जान की कुर्बानी को भूलने नहीं दिया जाएगा। पार्टी सैयद अहमद शहीद के अहले खाना को तन्हा नहीं छोड़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 30 जून तक के लिए मुलतवी। राना शमीम अदालत के सामने पेश। राना शमीम का ये बयान हल्फी कहां पर बना है कि आज तक ये नहीं पता चल सका। इस अदालत का वक़ार आपने मशकूक बना दिया है। आपका बयान हल्फी कहता है कि किसी के कहने पर बेंचेस बनते थे। अदालत किसी को सियासी बयानिए की इजाजत नहीं देगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। अपने फायदे के लिए मुल्जिम कैसे तरमीम कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ECL रूल्स में तरमीम का तरीक़ाकार तलब कर लिया। रूल्स के मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नादहिंदा और लोन डिफॉल्टर बाहर नहीं जा सकते। काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स नादहिंदगान वाले रूल में तरमीम की। फिलहाल ECL रूल्स में तरमीम से मुताल्लिक फैसले कलअदम करार नहीं दे रहे। कुछ ज़वाबित जरूरी हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 319 पॉइंट्स इजाफे से 42,861 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर की कदर में 200 रुपए से कमी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 25 पैसे कमी से 199 रुपए 76 पैसे। ओपन मार्केट में 2 रुपए सस्ता होकर 201 रुपए का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के एजाज में ज़ोहराना। मुल्क
ملکی سیاسی صورتحال، معاشی معاملات اور قومی امور پر مشاورت۔ شہباز شریف کا اتحادیوں سے ترقیاتی اسکیمیں کم کرنے کی درخواست، کہتے ہیں غیر ضروری ترقیاتی منصوبے واپس لیے جائیں، معاشی حالات کے باعث سب کو قربانی دینا ہوگی۔ اتحادی جماعتوں نے اپنی اپنی اسکیموں پر نظر ثانی کی یقین دہانی کرا دی۔ پنجاب میں 20 اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ بیرسٹر شہریار ریاض شیخ، بیرسٹر رانا زین طاہر، راجہ ساجد عزیز، حافظ رحمان عزیز کو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تعینات کیا گیا۔ سمیرہ حسین، وقار حسین، شہزاد اسماعیل، ارشد برق اور عامر ذوالفقار بھی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تعینات۔ ملک مسرور حیدر، سردار طارق انیس، شوکت نواز، اعجاز اکبر نصرت، سرفراز بٹ، محمد وسیم کا بھی نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر FIA کی کارروائی۔ شہباز حسین نامی مسافر سے امریکی اور آسٹریلین ڈالر اور UAE درہم برآمد۔ ملزم کی نشاندہی پر مزید 4 ملزم بھی غیر ملکی کرنسی سمیت پکڑے گئے۔ ملزمان سے ملنے والی کرنسی پاکستانی روپے میں 1 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA بلال طارق کی سربراہی میں ٹیم نے کارروائی کی۔ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پر پاک فوج کی جانب سے چولستان میں امدادی کیمپ کا قیام۔ دور دراز علاقوں میں مفت راشن اور پکا ہوا کھانا فراہم کیا گیا۔ بیس کیمپ کی جگہوں پر مویشیوں کے علاج معالجے کی سہولت بھی فراہم۔ کور کمانڈر بہاولپور نے چنن پیر میں فری میڈیکل اینڈ ڈراؤٹ ریلیف کیمپ کا بھی دورہ کیا۔